अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 234 और 235 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 234। उससे पहले आज की आयत में क्या है कि हम पहले थोड़ा सा उसका कंक्लूजन देख लेंगे कि आज की आयत में कुछ और भी है, यानी कि किस सूरत में कितना मेहर देना पड़ता है। यानी कि निकाह में मेहर मुकर्रर होता है, उसके बाद जिस्मानी ताल्लुक होता है, अदायगी पूरी करनी होती है। अगर एक औरत का निकाह हुआ, रुखसती हो गई, क्या करना होगा? जितना मेहर मुकर्रर किया पूरे के पूरे देने होते हैं। और दूसरी सूरत है कि निकाह हुआ लेकिन मेहर नहीं मुकर्रर होगी, मेहर जो है मुकर्रर नहीं हुआ, उसमें और रुखसती भी नहीं हुई और इतने मतलब इसमें क्या हो गया कि इतने में क्या हुआ कि तलाक दे दी गई। तो अब क्या होगा कि जो है ना मौकाए सिर्फ तलाक देना, गोया यानी कि वसत वाला अपनी हैसियत के मुताबिक, दूसरी अपनी हैसियत के मुताबिक, यानी कि क्या होगा कि और तीसरी क्या है कि निकाह हुआ, मेहर भी मुकर्रर हुआ लेकिन रुखसती नहीं हुई और तलाक हो गई। फिर कितना मेहर होगा? आधा मेहर देना होगा। एक और सूरत में है कि निकाह हुआ, मेहर नहीं मुकर्रर हुआ लेकिन रुखसती हो गई। अब शौहर को कितना मेहर देना है कि उसको कुछ खास मुकर्रर नहीं हुआ है तो वो मेहर जो है ना मिसल देना होगा। यानी कि मेहर मिसल क्या है कि फैमिली जो है ना कंडीशन नहीं, जो दूसरी जो है ना बहनों को मिला है या फिर जो है ना खाला हो गई, मामानी हो गई वगैरह का, तो जो ख़ानदान की और औरतों का जो मुकर्रर हुआ है उसी के जो है ना तकरीबन बराबर होगा। ये सिर्फ क्या है? याद दहानी के लिए, ये सिर्फ याद दहानी के लिए इस आयत में पहले बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आयत नंबर 34 में क्या बताया जा रहा है? वह जो है ना वल्लज़ीना और वो लोग युतवफ़ौना जो फौत कर लिए जाएं, और मिनकुम तुम में से, वयज़रूना अज़वाजा यानी कि वो छोड़ जाएं बीवियों का, ख्वा एक हो या ज़्यादा हो, चाहे रुखसती हुई हो या ना हुई हो। यतरब्बसना वो औरतें इंतज़ार करें, यानी कि वो औरतें क्या करें? इंतज़ार करें भी अनफुसहिन्ना अपने नफ्सों को, यानी अपने आप को कंट्रोल रखें, शादी ना करें। अब यहाँ अरबा अशहुरिन, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अरबा अशहुरिन यानी कि 4 महीने 10 दिन इद्दत होती है ना जी। शौहर फौत हो गए तो 4 महीने 10 दिन जो है उसको इद्दत पूरी करनी पड़ती है। उसकी वक्त जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया है, तो हमें उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो ये इद्दत है उस औरत की जिसका शौहर फौत हो गया यानी इंतकाल हो गया है, चाहे रुखसती हुई हो या ना हुई हो। इसमें जो है ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस औरत के लिए क्या हुक्म है। 4 महीने 10 दिन यानी कि तकरीबन 130 दिन, जो 17 हफ्ते 5 दिन बनते हैं, इतने दिन वो दूसरा निकाह नहीं करेगी। अभी तो 17 वीक्स हैं। अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल वाज़े हो जाएगी, क्योंकि हमल के जो है ना हमल के इब्वे नफात क्या है, इब्वे नफले और उसकी जो है ना एक एहतमाम पर क्या है, अमूमन क्या है ना बच्चे की मूवमेंट शुरू हो जाती है, उस क्या है उसमें मूवमेंट पूरी हो जाती है, तो पूरी तरह वाज़े हो जाता है, यानी कि पूरी तरह कंफर्म हो जाता है। क्या हो जाता है कि 100% उस वक्त यकीन हो जाता है कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट है तो जब तक वो बच्चा नहीं डिलीवर करेगी शादी नहीं कर सकती। उनके शौहर का फौत होना जो है ना ज़रा इमेजिन
ذرا امیجن کریں کہ ایک لڑکی جس کا نکاح ہوا وہ ایک انتظار میں ہے کہ ایک خوشی میں ہے، اور دوسری ہونے والی کا سب جو ہے نا تیاریاں بھی مکمل ہیں، لیکن خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے یا پھر کار ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر تو لڑکا کی موت ہو جائے، تو لڑکی پہ کیا گزرے گی؟ اس جو ہے نا شوق سے گزرے گی یا نہیں گزرے گی نا، غم اور صدمہ ہوگا نا اس کو۔ تو جو 4 منتھس 10 دن کا جو ہے نا پیریڈس ہے چاند کے مطابق، کیونکہ ہم لوگ یہ کیلنڈر اس سے نہیں کرتے، زیادہ تر ہم کیا ہے نا انگریزی کیلنڈر سے جو ہے نا نکاح نکالنے لگتے ہیں نا، ہمیں کس سے لینا ہے؟ نکالنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ تمام معاملات جو دین سے متعلق ہے لونر کیلنڈر سے کی استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو عورت کے لیے شوہر کی وفات ایک بہت بڑا کیا ہوتا ہے؟ صدمہ ہوتا ہے، اور صدمے سے اثرات دور جو ہے نا کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے۔ کتنا مطلب کہتے ہیں نا کہ ٹائم از دا بیسٹ ہیلر، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو کیا ہے ایڈجسٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ آ جاتا ہے۔ تو غم کی کیفیت کے جو ہے نا ازالے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو ہے نا دراصل مردوں پہ پابندی لگائی کہ وہ اس عورت کو اس صدمے سے نکلنے دیں، اس کے جو ہے نا اس کو پرپوز نہ کریں اور اس سے شادی نہ کریں، کیونکہ شادی کے بعد کیا ہے؟ شادی کے بعد 2 لوگوں کی جو ہے نا ذہنی جو ہے نا ہماہنگی جو بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ اب لڑکی شادی تو کسی اور سے ہو گئی، ایسی لڑکی جس کے اوپر اتنا بڑا غم جو ہے نا گزرا، اور 2-4 ہفتے کے بعد یا 2-4 مہینے کے بعد کسی اور سے جو نا بیاہ دیا گیا، شادی کر دی جائے، تو کیا ہوگا کہ وہ ابھی تک پچھلے غم سے نہیں نکلی، اس کا دل دماغ سب کچھ پیچھے ہوگا، اور وہ جو ہے نا راہ کسی اور کے ساتھ ہوگی۔ تو اس مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ وہ ذہنی سکون نہیں ہوگا، اس کو خود اس عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اس سے ہر فیصلے میں وزڈم ہے، اور اس سے زیادہ غور و فکر کیا جائے تو اور بھی باتیں زیادہ سامنے آ سکتی ہیں کہ کیوں 4 مہینے 10 دن ہے، کیونکہ باقی جگہوں پر کیا ہے؟ عدت ہے، 3 مہینے 1 مہینے 2 مہینے، مختلف کیس میں، تو اس سے الگ کیس میں، تو اس سے بھی جو نا حکمت ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ بعض چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی، لیکن اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے کہ عورت پہ جو بوجھ پڑتے ہیں اس میں سے ایک اس کے جو ہے نا شوہر کے بزنس کا، یا پھر اس کی جاب تھی، یا پھر سارے فائنینشیل میٹرز درست کرنا کس پہ آ جاتا ہے؟ وہ بھی اگر بچے جو ہے نا بچے بڑے نہ ہو تو سب کچھ عورت ہی کو دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ تو اب کہاں کیا بزنس ہے، یعنی کہ پراپرٹی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے بینک اکاؤنٹ میں کتنا ہے، اس کو کیا ٹرانسفر کرانا، اور پھر بہت سے معاملے طے کرانا ہو سکتا ہے۔ تو شوہر کا جو ہے نا قرضہ ہو کوئی یا ادائیگی، کیونکہ شوہر کے معاملات کو ایک بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے اور کون سمجھتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو شارٹ آؤٹ اب کرنا بھی تو ہوگا نا۔ تو پھر اس کے وراثت کی کیا ہے، اس کی وراثت کی تقسیم، ان سارے معاملات کے لیے بھی وقت چاہیے رہتا ہے۔ یعنی کہ انسان ایک فرائضے کو پوری طرح نبھائے، اس کے بعد کسی اور ذمہ داری کو اٹھائے نا کہ اس کو دین جو ہے نا اس کو عین راستے کے بیچ میں چھوڑ کہ کہیں اور چل دے۔ تو اس دوران یہ کہ صرف نکاح سے روکا گیا ہے، تو بلکہ جو زیب و زینت سے بھی روکا گیا ہے، یعنی کہ عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے، یعنی کہ میک اپ وغیرہ نہ کرے، اچھے کپڑے بھی نہ پہنے، جو ہے نا سادہ لباس پہنے۔ اب کیا ہے؟ سادہ لباس پہنے۔ پھر اسی طرح زیور اور خوشبو کے علاوہ غسل اور جو ہے نا کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، اور جو ہے نا مناسب معروف طریقے سے رہنے میں کوئی حرج نہیں، معروف طریقے سے صحیح طریقے سے سادگی سے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ نہانا نہیں، دھونا نہیں، کپڑا چینج نہیں کرنا، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ہمیں میک اپ نہیں کرنا۔ لیکن ایکسٹرا زینت یعنی کہ جو بھی زیورات ہیں یا پھر عورت اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو زینت
जो है ना जीनत करनी चाहिए। और किसके लिए करनी चाहिए? शौहर के लिए करनी चाहिए। शौहर गया तो जीनत से रोका गया है। फिर इसी तरह ये है कि उस घर से ना निकलो जिसमें वो शौहर के साथ रहती थी। यानी कि बाज लोग इस पे एक क्या करते हैं, पाबंदी लगा समझते हैं ना कि ये क्या शौहर तो चला गया, अब औरत क्यों मतलब बंद में रहें। बात जो है ना बाउंड्री की है, बाउंड्री की नहीं है। बात यहाँ ये है कि जिस घर में शौहर के साथ कोई साल निकाले, कई साल निकाले थे, उसके होने से जो है ना उसकी क्या है, यादें वाबस्ता होती हैं। अब एक चेंज तो एक इंसान के जाने के से हुआ, दूसरा चेंज उसकी सारी चीज़ें, उसका बेडरूम है, उसका जो है ना बढ़िया बिस्तरा है और ज़रूरत की मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर औरत को ये कहा जाए कि शौहर तो गया, अब अपने माँ बाप के घर जाओ, तो ये बहुत बुरी ज़्यादती है, बहुत क्या है, बुरी ज़्यादती है। इस हिसाब से अल्लाह सुब्हान ताला ने प्रोटेक्ट किया है कि है नहीं, 4 महीना 10 दिन उसी घर में रहेगी, वहां से नहीं निकलेगी। सुभान अल्लाह। इसमें फिर ये भी आता है कि क्या बिल्कुल नहीं निकलेगी, ज़रूरत के तहत निकल सकती है। तो सही हदीस से मालूम चलता है, सही हदीस में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरत क्या है कि औरत को ज़रूरियात के लिए निकलने की इजाज़त दी गई, लेकिन उसके लिए एक क्या पसंदीदा है कि वो रात जो है ना कि रात फिर उसी घर में गुजारे, फिर वो जाए अपने काम से, काम करके, अब कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे भूख से ये हो रहे हैं तो कोई नहीं, सरबर नहीं है उसका, तो फिर वो जा सकते हैं अपनी ज़रूरत के कामों से और जा करके अपने घर में, लेकिन रात फिर उसी घर में गुजारेगी। ठीक है ना। तो ज़रूरियात में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें, जैसे एक डॉक्टर के पास जाना, बीमार हो गया कोई बच्चा या खुद, तो फिर डॉक्टर के पास जाना, फिर बैंक के अकाउंट के लिए या कोई ऐसी साइन के लिए ज़रूरत होगी। ये बहुत बार क्या है ना, अदालत के कुछ मामला ऐसे आ जाते हैं, यानी कि जिसमें उसको खुद ही पेश होना होता है। तो फिर इसी तरह अगर बच्चे छोटे हैं, कोई और जो है ना खर्चे या फ़रोख्त करने वाला या फिर ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदने वाला नहीं है, खाने पीने के सामान के लिए भी निकल सकती है। ठीक है ना। तो बच्चा को स्कूल छोड़ना हो या लाना, अगर कोई और नहीं तो वो भी काम कर सकती। अगर कोई जॉब करती है तो देखा ये जाएगा कि अगर तो कोई ऐसी जगह पर जॉब है कि बेवा औरतों को कोई क्या है बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो जॉब ना करे। जैसे इस्लाम में जैसे है ना कि अभी जॉब में नहीं जाएगी तो भी उनको सैलरी मिलेगी, जैसे कुछ ऐसे रहते हैं ना इंश्योरेंस वगैरह, तो इस तरीके से अगर मिलता है तो फिर वो ना जाए, क्योंकि वो पैसे तो उसको मिले तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो मुल्कों में क्या है कि अगर कोई जॉब करे और शौहर फौत हो जाए तो उसकी जो है ना तनख्वाह और उसके शौहर की भी तनख्वाह मिलती है। तो ऐसी सूरत में तो जॉब को नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि शौहर बीमार था, उसकी जॉब भी नहीं थी, ये घर का अपनी जॉब से कुछ काम जो है ना चलाती थी, तो उस सूरत में ना कोई फैमिली है ना कोई सहारा, तो भूखे तो बीमार मतलब हो सकती है ना। तो इस सूरत में अपने हुदूद के अंदर रहते हुए काम के लिए भी जा सकती है। इसीलिए भी हमें जो है ना हदीस से पता चलता है, इसके लिए भी हमें क्या हदीस से पता चलता है कि बाज़ ख्वातीन क्यों क्या है, औरतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि खेतों में काम करती थी तो जाने की इजाज़त दी। लेकिन एक औरत हालात में शौहर के जाने के बाद जो है ना शौहर के जाने के बाद औरत अपने मायके जाने की जो है ना तलब करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसी घर में रहो जहां पर तुम्हारे शौहर की वफात हुई है, यहाँ तक कि तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए, या फिर तरमीज़ी की रवायत है। इसी तरह अगर वो पढ़ रही है, स्टूडेंट है और उसके इम्तिहान है या फिर उसका आखिरी सेमेस्टर है, तो फिर तालीम छोड़ के नहीं बैठ जाएगी, वो अपनी तालीम मुकम्मल करेगी। ये उसकी एक ज़रूरत है, उसकी तालीम को छुड़वा कर उसको बैठा देना मज़ीद नुकसान का अंदेशा है। तो इससे क्या होगा कि इससे
اس سے بہت سارے اسٹوڈنٹ کا نقصان ہے، لوگ اس کے خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عدت کسی جوان لڑکی ہو یا خواتین کے ساتھ نہیں ہے، یہ سبھی کے لیے، یعنی کہ چاہے کوئی نابالغ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے جو ہے نا ادھیڑ ہو یا پھر بوڑھی ہو، سب کے لیے یہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت پوری کرنی ہے۔ تو ہاں، اگر جو ہے نا حمل والی عورت ہو تو پھر بچے کے جو ہے نا ڈیلیوری جلدی ہے تو عدت جلدی ختم ہو جائے گی۔ اگر ڈیلیوری جو ہے نا 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے تو پھر 9 مہینے اسی عدت میں کیا ہے تو عدت کیا ہے جاری رہے گی، کیونکہ قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ حمل جو ہے نا حمل والیوں کے لیے عدت ان کے جو ہے نا ان کے واضح کر دی گئی ہے، حمل ہونے تک کے لیے ہے۔ یہ جو لفظ بیان ہوا ہے نا کہ یتربصنا بی انفسنا، یہاں پہ ہے نا یتربصنا بی انفسی ہننا، اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس سے اور بات پتہ چلتی کہ عورت کے اندر شادی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، عورت چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو، جو ہے نا تنہا رہنا اس کی فطرت میں نہیں ہے، وہ اپنے جو ہے نا نیچر کے اعتبار سے جو ہے شوہر کی تلاش میں ہوتی ہے، اور یہ بالکل ایک فطری بات ہے، اور اس سے اسلام میں منع نہیں قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی عدت کا وقت کمپلیٹ ہو جائے، 4 مہینے 10 دن ہو جائے، تو اب کیا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، کہ کس پر؟ عورت کی جو ہے نا عورت کے ولی ہیں، باپ جو ہے اس کے ولی جو بھی ہوں گے، ان کے ابو، ان کے بھائی، چاچا، یہ اور مرد ہیں، ابھی کیا ہے فیما فعلنا، یعنی کہ اس معاملے میں جو وہ کرے، فیما فعلنا یعنی کہ اس معاملے میں جو کرے، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنے نفس، یعنی کہ ایک جو ہے نا کنواری لڑکی کی نسبت ایک بیوہ عورت کے پاس نسبتاً کیا ہے کہ اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، کہ جو کنواری لڑکی ہے وہ پوری کی پوری کیا ہے والدین کے اختیار میں ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے وہاں شادی نہیں کر سکتی، یہ جو ہے نا معاملہ الگ ہے۔ لیکن ایک عورت جو کہ نیچر میں ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اب بچے بھی ہیں، اس کے بہت سے ڈیسیزن اپنے بچے کے جو ہے نا مصلحت کے سامنے میں رکھ کے لینے ہیں، مگر اپنے ہی فائدے کے سامنے رکھ کے لینے، اور اس کے معاملے کوئی بھی رشتہ دار ڈیسیزن نہیں لے سکتا، اسی لیے کہا وہ اپنے معاملے میں فیصلہ خود سے کرے، معروف طریقے سے، صحیح طریقے سے ہو تو وہ اولیاء کے جو ہے نا اوپر کوئی کہنا گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ گناہ کس پر ہے کہ اگر عورت خود معروف طریقے سے کام کرنے کے بجائے غلط طریقے سے جو ہے نا کرے، یعنی کہ غلط راہ اختیار کرے، حرام کام کرے، لیکن بیسیکلی وہ خود ذمہ دار ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اب یہ کیا ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ ہے اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبر رکھنے والا ہے۔ اصل میں یہاں صرف احکامات نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ دور جاہلیت کے کچھ جو ہے نا ظالمانہ رسموں کا ختم کیا جا رہا ہے، کہ مثلا دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ دور جاہلیت میں بیوہ عورتوں کی عدت 1 سال تھی، کہ 1 سال تک وہاں گھر سے جو ہے نا نکلے گی نہیں، نکلنے میں زیب و زینت اختیار کرے گی جب تک اس کو جو ہے نا نہانے کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے، یعنی کہ کنگھی کرنے اور ان چیزوں سے بھی روکا جاتا تھا۔ پہلے جاہلیت میں کیا کیا جاتا تھا؟ ان کو نہانے دیا جاتا تھا، نہ زینت پہنایا جاتا تھا، نہ کپڑے پہنا جاتے تھے، مطلب اس کو ایسی صرف چھوڑ دیا جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن کیا ہے نا کیا ہو گئی کہ میزریبل ہو گئی، کہ بہت ڈینجرس ہو جاتی تھی، تو بالکل جو ہے نا جانور والی حالت، وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتی، غلاظت دور
نہیں کر سکتی، اور جب سال گزرتا تھا تو اس کی جان چھوٹتی تھی، اور اس کے بعد بھی لوگ اس عورت کو کیا ہے دوسرے مال کی طرح وراثت کا مال سمجھ لیتے تھے. یعنی کہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تم عورتوں کا وارث مت بن بیٹھو، وہ ناپسند کرتی ہے. یہاں کی عورت کی ایک طرح سے آزادی دی جا رہی ہے کہ اب وہ کیا کرنا چاہتی ہے کہ کیونکہ دور جاہلیت میں بیوہ عورت کے لیے اپنے بارے میں اپنے جو ہے نا اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اسلام میں اس کو آزادی دی گئی ہے کہ ان کی کیا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارا شوہر نہیں رہا، پہلے تو شوہر ایک جو ہے نا ایک مالک، اب کئی مالک ہو گئے، تو یعنی کہ باپ ہو گئے، ایک حکم دے رہا ہے، پھر بھائی الگ کچھ اور جو ہے نا پسند فرما رہا ہے، تو دیور جو ہے وہ اور شادی کرنے میں جو ہے نا یہ ہے. تو اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ زبردستی اس سے نکاح کر لیا جاتا تھا، جبکہ وہ اس چیز کو ناپسند کر رہی تھی. بس اسی کے حصے میں مال آیا تو کسی کے حصے میں اس کی غلام بنا کر دے دیا جاتا تھا. اور اسلام نے اس سارے ظالمانہ چیزوں پر کیا کیا کہ پابندی لگا دی کہ نہیں، وہ اس کی مرضی ہوگی، آپ اس میں اس کے ولی نہ بنے، اس کے یہ نہ بنے، وہ خود سے فیصلہ لے گی. یہاں پر کیا مطلب یہاں پر جو ہے نا طلاق کی عدت مقرر کی گئی. یہاں پہ اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ طلاق کی عدت مقرر کی گئی. ان کو سیکیورٹی دی، انڈیپینڈنس دی، وہ اپنے بارے میں خود بھی سوچیں، اور اگر وہ شادی نہیں بھی کرنا چاہتی ہے تو مجبور نہ کیا جائے. کہ بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو شوہر کو جیسے جو ہے نا کوسنے کے بعد میں بھی چلی گئی تو پھر بچے کون سنبھالے گا، تو جو ہے نا سیکریفائس کرنا چاہتی ہے. یعنی کسی وجہ تو دوسرے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں کہ اس سے روکا گیا ہے. یعنی کہ فلا جناح علیکم، یعنی کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کہ بعض کیا نا کلچر میں آج بھی ایسے ہیں کہ اگر شوہر فوت ہو گیا تو عورت کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ساتھ ہی تم بھی چل جاؤ، تمہارا بھی ختم ہو جائے. تو ہر کلچر میں جو ہے نا الگ الگ دباؤ عورت پر ڈالنے جو ناحق ہے، جو بالکل غلط ہے، پابندیاں ڈالنے کے جو ہے نا موجود ہیں. بعض اوقات دین کے نام پر یہ سب کیا جاتا ہے. یہاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رائٹس دیے ہیں، خود سے دیے ہیں کہ نہیں، عورت کی یہ ہوگی اگر فوت ہو جائے شوہر تو اس کو 4 مہینے عدت پورے 10 دن عدت پورے کرنے کے بعد اگر وہ چاہے تو ہی وہ شادی کرے، اگر وہ نہ چاہے تو نہ کرے. اس پہ زور زبردستی نہ ہی بھائی کر سکتا ہے نہ ہی باپ کر سکتے ہیں. سب اپنا اپنا فائدہ دے کر کے اس کو اپنی یہ نہ سمجھیں، اس کو اپنا مال نہ سمجھے، ٹھیک نا، اپنا یہ نہ سمجھے. اور اب یہاں پہ 235 کی جو تفسیر ہے، یہاں پہ 234 کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. تو فلا جناح علیکم، اب یہاں پہ کیا ہے؟ ولا جناح علیکم. اب عورت بیوہ ہے اور اس کی دوسری شادی کرنی ہے، کیونکہ اسلام میں بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کو کیا ہے نا مایوس نہیں کیا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ کیا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ جو بچے ہیں اس کو بھی ساتھ لے آنا شادی کے بعد اور ان کا خیال رکھنا، اس جو ہے نا اس سے بھی ہائیلی جو ہے نا اس کیا ہوتا ہے اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ ہائیلی اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین جو ہے نا گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کی جو ہے نا پرورش ہو رہی ہو، جسے اور پھر کیا ہے جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے نا. اور بہترین اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے. تو عربوں میں یہاں ویسے بھی بیوہ عورت کی شادی کوئی جو ہے نا معیوب بات نہیں تھی، اور اسلامی لحاظ سے بھی اس کو جو ہے نا معیوب نہیں سمجھا جاتا، غلط نہیں سمجھا جاتا. ہاں کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، عدت گزرے گی تو ہی نکاح ہو سکتا ہے. ہاں اگر بیوہ عورت سے جیسے 3-4 لوگ شادی کا پیغام جو ہے نا پہنچانا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے، فیما ارستم بھی من خطاب، کیا ہے ارستم بھی من خطبت النساء،
اس معاملے میں کہ جو تم اشارے کے معنی سے بات کرو کہ یا پھر اور پرپوزل کے بارے میں، یعنی کہ یہاں مراد بیوہ عورتوں سے ہے، یہ ایون طلاق یافتہ جو ہیں یا پھر جو ہے نا طلاق یافتہ جو ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے، او کنتم فی انفسکم کہ یا یہ کہ تم اپنے دل میں چھپا کے رکھو، کیونکہ عام طور پر ایسی صورت پیش آئی کہ طلاق یافتہ ہے جس کی شادی نہ ہوا یا پھر بیوہ ہے، تو لوگ ان کے بارے میں جو ہے نا سوچتے ہیں، شادی کے پیغام بھیجتے ہیں. تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا فطری ضرورت ہے، فطری بات ہے کہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری کوئی جو ہے نا پکڑ نہیں کہ تم نے ایک عورت کے بارے میں سوچا. کیوں؟ کہ اس سوچ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، صرف سوچ نہیں بلکہ تم کسی طرح سے اپنا میسج بھی جو ہے نا کنوے کر سکتے ہو، اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے. تو اب کیا ہے یہاں پہ کیا ہے، علم اللہ کو پتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. اب اللہ کو سب پتا ہے نا، انکم کہ تم کون سے نیت سے بول رہے ہو نا، کہ بے شک تم ستذکرونہن ولیکن لا تواعدوہن. ٹھیک ہے نا، ہاں. اب یہاں پہ کیا بتایا جائے، ستذکرونہن، اب انقریب ان کا ذکر کرے گے. یعنی کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بالکل فطری یا نیچرل چیز ہے کہ ایسی عورت کے بارے میں بات ہوگی، اسے شادی کے بارے میں سوچا جائے گا، اس کا ذکر کیا جائے گا، تم اپنی جو ہے نا رغبت اور خواہش کا اظہار کرو گے. تو ایسی جو ہے نا اسی خواہش کا اظہار کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. اور ذکر جو ہے نا پہلے کی آیتوں میں بھی بنی اسرائیل کے معاملے میں آ چکا ہے کہ ایک دل میں یاد کرنا، دوسرا زبان سے کسی چیز کا اظہار کرنا، تو دونوں پر ہی کوئی پکڑ نہیں ہے. اگر کوئی دل میں سوچے یا یہ بول کر بات کر لے کہ اللہ کو معلوم ہے، تو تم ایسا کرو گے، تم اپنی رغبت کا اظہار کرو گے، تم جو ہے نا اپنا پیغام بھیجو گے. اب یہاں پہ کیا ہے، وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ، لیکن تم لا تواعدوہن، تم ان سے وعدہ نہیں کرو گے چھپ کے، اس سے چھپ کے وعدہ نہیں کر سکتی. یعنی کہ ذکر کرنا، خیال آنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اب کیا ہے کہ خفیہ دوستی کا سلسلہ بڑھا لینا یا اس سے چھپا کے سے پکا وعدہ کر لینا. تم عدت سے فارغ ہوئی تو میں تم سے نکاح کروں گا، اس سے منع کیا گیا. اس سے کیا حکمت، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہاں ایک عورت کی عدت میں خلل ہو جائے گا کہ وہ پھر دوسرا طرف اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونے لگے گا، آئے گا. اور کیا ہے، اور وہ کیا کرے گی کہ مینٹلی اور ڈسٹرب ہو جائے گی. اور پھر کیونکہ ابھی اس کی کیا ہے، ایسوسیشن پچھلے شوہر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، ایسوسیشن کیا ہے، اس کے پچھلے شوہر کے ساتھ ہے. اگر کوئی ایسی بات پہ جو ہے نا پختہ طریقے سے کرے، تم ہل نہیں سکتی، تم جو ہے نا پابند ہو اس چیز کی، تو یہ درست نہیں ہے. یعنی کہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اتنی پکی بات کوئی عملی شکل نہ اختیار کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عدت کے دوران نکاح کر کے بیٹھ جاؤ. یعنی کہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں نا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تعلیم میں، لا علمی میں، جہالت میں، جذبات میں، اور جو ہے نا اور آ کر کیا کرتے ہیں، عدت میں نکاح تک کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا سوچ بدل جائے. ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کا پکا وعدہ کیا، جو ہی عدت ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا. پھر عورت ایک غیر ضروری امید لگا کے بیٹھ جائے گی اور اس کی امید پوری نہیں ہوتی تو اس کے لیے کیا ہے، صدمے پر صدمہ ہو جائے گا. تو کہا کہ چھپ کے ایسے کام مت کرو، اس کو وعدہ مت کرو. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ پھر وہ کیسا ڈیپینڈ ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے یہ مجھے دیکھے گا، یہ مجھے کرے گا، تو ایسا وعدہ جھوٹ مت کرو. کہیں دل بدل گیا تو پھر اس کو اور بڑا صدمہ لگ جائے گا نا. تو اللہ کی کتنی بڑی بڑی حکمتیں ہیں ہر ایک آیت میں، الحمدللہ. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، الا ان تقولوا، یعنی تقولوا قولا معروفا، اگر ایسی بات ہے تو کیا نا بھلے طریقے سے کنوے کرو.
مگر غیر شرعی طریقے سے شرعی طریقہ اختیار نہ کرو، کیونکہ مرد کیا ہے، مرد اور عورت کی جو ہے نا چھپی دوستی کسی بھی حال میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، ولا 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 تعزموا ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم نکاح کو پکا ارادہ کرو، یعنی کہ میرج کانٹریکٹ جو ہے نا تم نہیں کر سکتے، اس دوران تم میرج کانٹریکٹ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ حتی یبلغ الکتاب اجلہ۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، پہنچ جائے عدت اپنی میعاد کو، یعنی کہ اینڈ کو، کیونکہ ایک اور جگہ جو ہے نا پہ ہے کہ عدت کی گنتی کرو، شمار کرو، اور جب جو ہے نا پشرائز تمہیں گزر جائے، یعنی کہ پھر تم کانٹریکٹ کر سکتے ہو۔ جیسے 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہو گئی تو تم کانٹریکٹ جو ہے نا کر سکتے ہو، پھر کوئی بات نہیں۔ ولا وعلموا، اور کیا ہے، وعلموا، اور جان لو، کیا جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفس میں ہے، تمہارے ارادے کو، تمہارے نیت کو اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پتہ ہے۔ پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، فَحْذَرْهُ، پس اس سے ڈرو، تمہارے دلوں میں جو بھی جو ہے نا وسوسے آتے ہیں، یا پھر کسی کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی جو ہے نا بدگمانی آتی ہے، یا تم دل میں کوئی غرض پال کے رکھ لیتے ہو، یا پھر سب ان کو پتہ ہے، یہ سب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہو یا پھر برا سوچ رہے ہو، ہے نا، لہٰذا اس سے ڈرو، کس سے، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب سے، اس کے ڈر سے، اس کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو۔ سورۃ قاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، اس کے دل میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں۔ اللہ کے لیے دلوں کا حال ایسے ہے جیسے تم ظاہر میں کتاب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے لیے ہمارے دل جو ہے نا کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، اسے سب پتہ ہے، جو ہے نا، جو کچھ اس میں سے گزرتا ہے، جو بھی ریل چل رہی ہوتی ہے، سب اس کو پتہ ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، اور ہم ان کی رگے گردن وہ کیا ہے، اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی کہ جتنا ہمارا رب ہم سے قریب ہے، ہمارے بارے میں جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ شاید ہم خود بھی سوچ کے بھول جائے، وہ نہیں بھولتا۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ انسان برے گمان سے بچے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے نا ناپسند ہو۔ سچ میں بھی خدا کا خوف ہو، کیا ہے نا، سوچ میں بھی کیا ہو، خدا کا خوف ہو۔ کیا دنیا کا کوئی جو ہے نا اخلاقی یا پھر تربیتی کوئی نظام ایسا ہے کہ جو انسان کی اتنی جو ہے نا اصلاح کرے؟ عام طور پر کیا ہے، عام طور پر پرسنالٹی گرومنگ، بلڈنگ، یہ سب جو ہے نا، یہ سب ہم لوگ کیا کہنے، جیسے بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پہ ہم سب کی پرسنالٹی کیا ہوتا ہے، اپنے گرومنگ پہ ہوتی ہے، گھر بنانے میں، بلڈنگز بنانے میں، یہ سب باتیں جب ہوتی ہیں تو ان کی کیا ہے پہنچ صرف جو ہے نا بیٹھو گے کیسے، دو گے کیسے، ہے نا، حرکتیں کیسی کرو گے، چلو گے کیسے، یہ سب چیزوں پہ ہماری ہوتی ہے، تو بس یہیں تک ظاہر ہے۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی دیکھتا ہے، اس سے ڈرو، لہٰذا اپنے اندر اور اپنے دل پر بھی خود چیک رکھو، وہ چیک ہم خود ہی رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی اصلاح بھی خود ہی رکھنی ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، اسی لیے ہم کو کیا ہے، دعا سکھائی گئی ہے نا، کہ ہم کو دعا کیا سکھائی گئی ہے،
अभी हमें दुआ क्या सिखाई गई है कि मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वो जो वसवसे डालता है, बार बार पलट कर आता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो दिलों में जो हमारे वसवसे डालता है, हमारे सीनों में वसवसे डालता है, जिनों में से भी और इंसानों में से भी। तो अपने वसवसे डालते रहते हैं और क्या है, बदगुमानी क्या है करते रहते हैं इंसानों के खिलाफ। ऐसी सूरत में इंसान सिर्फ अपनी सोच को दुरुस्त ना समझे, दूसरे के जो है ना नुक्ता नज़र को भी मालूम करे और इस मामले में अल्लाह से डरे कि वो इस पर भी पूछ सकता है, ना सज़ा दे सकता है। तो आता है ना कि सूरह बकरा के आखिरी आयत में कि चाहे तुम अपने दिल की बातें जाहिर करो या छुपा के रखो, वो उसका भी हिसाब लेगा, फिर जिसको चाहेगा मुआफ़ करेगा और जिसको चाहेगा अजाब देगा। इसी तरह सूरतुल हुजरत में भी बताया गया है कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ करो, क्योंकि बाज़ गुमान भी गुनाह होता है कि वो, और जो निगेटिव थिंकिंग होती है, किसी के बारे में बुरा सोचना या फिर किसी चीज़ को उल्टा मतलब देना, तो क्या है कि वालमू अन्नल्लाह, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह जो है ना बख्शने वाला है, बुर्दबार है। इसमें एक बात और पता चलती है कि बाज़ ख्यालात इंसान के बस में नहीं होते कि वो आ ही जाते हैं, तो जब तक इंसान उनको बोलना ना शुरू कर दे, यानी कि ख्याल अगर ख्याल ही की हद तक है तो फिर पकड़ नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल, किसी के बारे में दिल में जैसे बुरा ख्याल आना, क्या है ना, अब तो अपने इसको इग्नोर कर दिया, फिर अब बार बार चले आए जा रहा है, तो फिर निकलने का जो है ना निकलता ही नहीं, फिर आ जाता है। वो एक जंग जारी रहती है, अंदर आप कोशिश के में लगे रहें, आप लोग दिल साफ हो जाए, नहीं हो रहा, थोड़ा वक्त लगेगा, हो जाएगा। और अगर नीयत अच्छी है तो अल्लाह जो है ना, अल्लाह सबब पैदा कर देगा, तो किसी भी चीज़ की हकीकत खुल जाएगी, है ना। गलती, और फिर गलती उस वक्त होती है जब इंसान किसी थर्ड पर्सन से जो है ना डिस्कस करता है, फिर ये गीबत बन जाती है, यानी कि दूसरे से जाकर के अब बता देता है, मुंह खोल देता है, और ये गीबत फितना जो है ना, फितना फसाद पैदा करती है। यानी किसी की बात बोलने में उससे तो डरते हैं, तो आप दाएं बाएं करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, क्या है कि सिर्फ आप जो है ना, सिर्फ आपका ही नहीं, औरों का भी ज़हन ख़राब हो जाता है, फिर वो एक माहौल सा बन जाता है। फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि कई किस्म के फितने फसाद खड़े हो जाते हैं ना। इसीलिए जो है ना इसके दर्जे पे जो है ना चेक रखना चाहिए, हमारे दिल की जो है ना चेक रखो, यानी कि होशियार रखो कि अल्लाह देख रहा है। और फिर साथ ही तसल्ली दी गई है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है और हलीम है, कि बाज़ चीज़ें बहुत ही गलत होती हैं, अल्लाह चाहे तो उसी वक्त पकड़ ले, लेकिन अल्लाह पकड़ने पर आए तो क्या ज़मीन पर कोई जानदार ना बचे, लेकिन वो पकड़ता नहीं है। लोगों को के गलत सोचों पे गलत ख्यालात के बावजूद उनको मुआफ़ करता रहता है। तो एक चीज़ यहाँ से पता चलती है कि वालमू, और जान लो, इल्म हासिल कर लो, किस चीज़ का, अल्लाह की सिफ़ात का। तो गोया अल्लाह सुब्हान ताला की सिफ़त के बारे में भी हमें इल्म रखना चाहिए कि गफूरुन रहीम है, यानी कि गफूर का मतलब है कि का जानो, हलीम का क्या मतलब उसको जानो, क्योंकि जब तक हमें अल्लाह सुब्हान ताला की सिफ़ात नहीं पता होंगी तो हम अल्लाह की जो है ना मार्फत नहीं हासिल होगी, हमें अल्लाह सुब्हान ताला की मार्फत भी हासिल नहीं हो सकती। और अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं तो फिर हमारा मामला अल्लाह से क्या है, दुरुस्त नहीं, क्योंकि हमें उसके नाम का मतलब ही जो है ना गलत समझ रखा है रहें, तो फिर उसके साथ मार्फत का मामला दुरुस्त हो नहीं सकता ना। कि हमें जानना चाहिए कि अल्लाह का नाम क्या क्या सिफात हैं, अल्लाह के नाम की क्या क्या सिफात हैं, और इन सिफात पर गौर करने से अल्लाह से मोहब्बत भी बढ़ती है, उनकी जो है ना
उनकी जितना आप किसी को जानते हैं उतनी क्या होती है, मोहब्बतें बढ़ती है अल्लाह से। और अगर आप अल्लाह के बारे में नहीं जानते तो अल्लाह से ताल्लुक़ भी ज़रूरी कहना ज़ाहिरी होगा और हकीकत पर मबनी नहीं होगा। तो अल्लाह की जो ना पहचान क्या है, बहुत ज़रूरी। अल्लाह सुब्हान तआला की पहचान क्या है, बहुत ज़रूरी। तो आयत का खुलासा क्या है कि दौरान इद्दत औरत से निकाह नहीं किया जा सकता, ना निकाह की जो है ना निकाह का जो है ना पक्का वादा किया जा सकता है, क्योंकि बात पक्की नहीं की जा सकती। पैगाम भेजा जा सकता है लेकिन किस तरह, बहुत क्लियर लफ्ज़ों में नहीं, इस इशारतन यानी कि जो है ना क्या हराम है, यानी कि इशारतन भेजना है, ठीक है ना। तो तशरी हराम है, यानी कि जो इद्दत के बीच में क्या है निकाह कर ले, वो क्या है, वो निकाह ही नहीं है, उससे नहीं माना जाएगा। बाज़ उलमा ही की राय है ये है, क्योंकि ये अल्लाह की हुदूद है, ये अल्लाह की बात है ना, ये अल्लाह सुब्हान तआला ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये लिमिट्स अल्लाह ने कायम की है और इसके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुख्तसर सी तफसीर है जो है ना मुकम्मल हो चुकी है। और हमें अल्लाह सुब्हान तआला से हमेशा डरते रहना चाहिए। और कब क्या करना चाहिए, हम कुरान समझते ही नहीं है, सिर्फ हम एक लफ्ज़ देख करके बस पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या पता चलेगा कि अल्लाह ने हमारे लिए, हम सब के लिए क्या क्या चीज़ें जो है ना ये करके रखी हैं, है ना। तो जब हम कुरान समझ कर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे फ़ैसले भी अच्छे हो जाएंगे ना। हमारे फ़ैसले जो है अल्लाह सुब्हान तआला के, अल्लाह और सुन्नत के हिसाब से हम करेंगे। तो क्या है, अब आयत नंबर 234 में हमने क्या क्या सीखा कि शौहर की वफ़ात जो है ना की सूरत में औरत की इद्दत क्या है, इद्दत का हुक्म किन औरतों के लिए है। तो यहाँ 4 महीने 10 दिन है मर्द की वफ़ात होने के बाद, और बच्चे जवान हो या चाहे बच्ची हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, रुखसती जो है ना हुई हो ना हुई हो तमाम। लेकिन हामला की इद्दत क्या है, जब डिलीवरी हो जाए, चाहे वो 1 दिन में हो, 1 घंटे में हो, 9 महीने बाद हो, तो वो इद्दत उसकी तब पूरी होगी। तो इद्दत का मकसद क्या है, तो हमल वाज़े हो जाए। क्योंकि क्या बाज़ वक़्त क्या होता है ना कि हमल रहता है, कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो फिर कैसे, फिर बच्चे का बहुत बुरा हाल हो जाता है ना कि नहीं, हम बच्चा हमें चाहिए नहीं, हम सिर्फ आपसे निकाह करना चाहते हैं। तो ये सब जैसे किसी के साथ ना, सबके साथ अल्लाह सुब्हान तआला अदल करता है, इंसाफ करता है। इसलिए ये वक्त दिया गया है कि इसमें पता चल जाएगा ना कि अगर सामने वाला एक्सेप्ट सही तरीके से करेगा तो कर भी सकता है, और नहीं करेगा तो फिर बच्चे पे वबाल नहीं होगा ना, ताकि वो बच्चा फिर माँ संभाल सकती है, और या फिर उसके जो भी है सरबरा जो है वो घर के सरबरे वो जो है ना देख सकते। तो औरत जो है ना, औरत का दुख कम हो जाए। और फिर तीसरा क्या कि अपने और अपने बच्चे के बारे में जो है फैसला करने का वक्त मिल जाएगा। फिर चौथा क्या है कि तमाम मामलात और मसाइल को हासिल करने पर गौर व फिक्र किया जा सके, ठीक है ना। फिर इद्दत के दौरान औरत को क्या है, किन कामों से रोका गया है, यानी कि रंगीन कपड़े औरत ना पहने, जेवर पहनने से, मेहंदी और जो है ना सुरमा वगैरह लगाने से, खुशबू और जो है ना खजब लगाने से, और बालों की आराइश से परहेज करना चाहिए, ठीक है ना। सही गलत करे यानी कि औरत अपनी इद्दत शौहर के घर में क्या है पूरी करे। ये बिल्कुल सही बात है ना, औरत को अपने घर में इद्दत पूरी करनी है, क्योंकि बताया गया कि अगर काम से भी बाहर निकली तो हमें क्या करना है कि रात वहीं गुजारेगी जहां औरत जो है ना मर्द की वफ़ात हुई है। तो औरत इद्दत के दौरान ज़रूरत की खातिर से बाहर नहीं जा सकती है ना। तो बेवा औरत अपने लिए कोई भी फैसला करने का इख्तियार रखती है, ठीक है ना। तो और क्या है यहाँ पे, यह तरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, इससे क्या मुराद है कि अपने आप को रोके रखे से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि वो इस इद्दत में निकाह ना करे, बल्कि उससे मुराद अपने आप को जीनत से भी रोके रखना है। खुलासा क्या है कि औरत के एहसासात का जो है ना ख्याल रखा गया है कि यह फौत होने की सूरत में उसे इद्दत की शक्ल में क्या है जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तोहफ़ा दिया जाए, यानी कि उसे शौहर के घर में इद्दत पूरी करने की इजाज़त दी गई है। उसे अपने और अपने बच्चों के बारे में फैसला करने की इख्तियार दिया गया है। शादी करने की सूरत में इसे मजबूर ना किया जाए, खुद से जब जो भी फैसला करे भले तरीके से करे, और क्या है और
اور کیا ہے نا من کا راستہ نہ اور برا راستہ نہ اختیار کرے. پھر آیت نمبر 235 سے ہم نے کیا سیکھا کہ عدت کے میں عورت کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے, اور اگر دیا جا سکتا ہے تو کیسے دیا جا سکتا ہے. جی ہاں دیا جا سکتا ہے اشارتاً, اشاروں کا جو ہے نا اشاروں کا نہ اشاروں میں بات پہنچائی دی جا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے. یہ دل میں بات چھپا کے رکھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے گی تو پھر ہم بتا دیں گے. پھر خفیہ دوستی اور چھپ کر وعدہ کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ عورت کی عدت جو ہے نا عدت میں کیا ہے خلل آ سکتا ہے. ایسی جو ہے نا مضبوط وعدہ ہو جائے کہ عدت کے دوران بھی نکاح کر لی جائے, تو وعدہ تو کر لیا لیکن عدت ختم ہونے نہیں دی, اور پھر نا مرد کی سوچ اور اگر بعد میں مرد کی سوچ بدل گئی تو پھر وہ عورت کی بہت اور بھی وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی نا. تو نفسوں میں کیا ہے نیز دلوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو دلوں میں وسوسہ, بدگمانی, حسد, بغض, نفرت, بدگمانی سے بچا جائے. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہو. سوچ عمل میں ہر طرح سے رب کا ڈر موجود ہو. اس بات پر یا پھر یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی غلطیوں پر معاف کرنے والے ہیں. صفات کو جان کر اس سے معافی اور جو ہے نا رحم کی درخواست کی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے, استغفار کیا جائے. غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی ہی مان لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. ہر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے میسیجز ہوتے ہیں, لیکن ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے تو ہمارا کیا ہے ہم اس پر عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں. ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.